Ace ko pa to par eh. Ang yan. Flank par. Flank par. Ano? Tingnan mo. Ano? Tangina mo, lol. Subo mo to. Masyado pre. Masyado ka. Tangina. Masyadong pilingero. Boy. Masyadong maingay, Ito boy, papakita kita boy ah. Ayan na. Ayun nga. Padali-dali na itong laro nito eh. OP par. Tangin na nun. Tangina. Ano, par. Gusto mo, mag-OP pa tayo, padamihan tayo ng OP. Dalawa Dito tayo mid par. pa. Peke, ex-peke. Going flank par. Par, going flank yung Astra. Ace ko pa to par eh. Tanginang yan. Flank par. Flank par. Tangina mo, Ano? Tangina mo, lol. Subo mo to. Pre, alam mo, may kakilala akong sani pre. Diyan sa kanto namin, barbershop. Yun. Nakalagay Huwag mo sa... ikumpara sa barbero boy kasi pinakita ang kita ngayon boy. Padamihan tayo. Hayop ka. Yun, tulog. Pamatay. Pala ka dyan. Tulog par. Teka, naglalag ako par, partidahan pa kita eh. Aray ko, masakit. Ano boy? Saping. Puta ko pa mag-plan. Ito ka boy Ito ka, tignan mo. Ayan ka boy Tanga naman nun. Tara. One more backside. Isa pa, asa na? Patay. Yan. Flank. Aray. Sabing flank eh. Tunnel. Tunnel. Nice one. Ano ako si Jesus Christ? Saan niya? Lost mo pre. Putang ina mo. Para mga skin. Bandal. Gusto bandal. Nalalamig to boy. Nalalamig yan. Putang ano. Ako na bahala dito. Sabi one flank eh. Tanga talaga. Two plank. Sige po, tabingi yan. One enemy remaining. Boom! Pipix pa Sani eh. dot. Puta ina mo saan ni last mo.